No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I. Je devais l'exercice 2. Le polonium 210 est radioactif alpha. Cette désintégration conduit à la formation d'un isotope de plomb Pb. La demi-vie de polonium T1 demi-A 138 jours. Écrire l'équation de désintégration de polonium. Le polonium se désintègre pour donner le plomb. Bien, A, Z, bien sûr, Atani 210 84 plus alpha يعني HE 4 2 10 تساوي A plus 4 يعني 10 تساوي 206 زيد 84 تساوي 2 plus ولا Z plus 2 donc automatiquement Z تساوي 82 donc le polonium تساوي 210 84 4 عيني البيب اللي عندها A تساوي 206 82 plus l'hélium HE 42 où il y a la particule alpha. Calculer la constante radioactive de polonium. Donc on sait quoi? Voilà. On sait que lambda égale le ln de 2 sur T1 bien sûr نقدروا نبينوا عليها ياك دونك لامدا اش غتساوي ln de 2 sur 138 نحولها من جور غير سكوند فوا 24 فوا 3600 دابا نحسبها باش بالسكوند موان 1 الا فرض عليا انني نخليها بالجور موان 1 نخليها دابا تي ان بالجور بيسكو قال لي غير كالكولي لامدا وسكريبت خصها يكون في السيستيم international. Troisièmement, sachant que l'activité initiale de l'échantillon de polonium A0 égale à 10 à la puissance 10 becquerel. Calculer le nombre de noyaux radioactifs N0 dans l'échantillon à l'instant initial. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? Donc, A0 à quoi est égal? C'est lambda fois N0. Je ne vais pas voir. N0. Donc N0 à quoi est égal? C'est A0 sur lambda. Donc N0 égale A0 à quoi est égal? C'est 10 à la puissance 10 sur 5,81 fois 10 à la puissance moins 8. Donc N0 égale combien de noyaux initial? Bien sûr, le nombre qui compte assez élevé. Déterminer la durée nécessaire pour que l'activité de l'échantillon soit égale à A0 sur 4. D'après la loi. D'après la loi. On a A de T à quoi est égal? A0 exponentielle moins lambda H. Moins lambda T, je voudrais A lorsque H adopté lorsque A de T égale à A0 sur 4 égale à exponentielle moins lambda de T. Bien sûr, on a dit A0, je simplifie par A0, donc on a dit H, 1 sur 4, à quoi est égal? Moins lambda, ندخل ln ونقلب باش نحيد الموان. ln كتحيد exponentielle ونقلب باش نحيد شكون اللي عندنا؟ ln de 4 شنو تساوي؟ lambda T. Bien sûr, je n'ai 4. Il y a 2 à la puissance lambda T. Je dis la puissance, on sait que ln A à la puissance n, c'est n, ln 2. Donc, vous voulez d'abord, je vous l'ai dit maintenant, 2, ln de 2. Ce que c'est oui? Lambda T. Et donc T, je crois que c'est oui. Il y a 2 ln de 2 sur lambda, sur de grandeur là. Donc T égale H, 2T1, ou bien sûr les vidéos dans le diagramme, on va résoudre la question, la réponse est claire.
relation entre A0 et A2T, l'activité de l'échantillon. Le premier info, déjà d'une jette. Je vous donne la définition de l'activité. Donc, définition, c'est d'abord de l'activité. L'activité d'un échantillon et c'est là le nombre des noyaux, là, le nombre de désintégrations dans une. Très bien, le nombre de désintégrations, voilà, pendant une seconde. Il y a le nombre de désintégrations qui fait une seconde. Aussi, je dis le cours que N0 à quoi est égal? C'est N de T plus ND. Total. Il y a le restant au désert. دخلنا الفارياسيون على هادشي هذا ولات عندي دلتا ان 0 اكوا تيغال دلتا ان تي بلس دلتا ان دي فاش قلنا على ان 0 ماذا؟ est une con شكون اللي كيفاري ان دو تي اي ان دي ان دو تي ماذا؟ décroît au cours du temps. Par contre la courbe ديال ان دي croît au cours du temps. donc هذه ماذا؟ بحال هادشي ديال الديليسيون. اش قلنا انا اش كتساوي الديليسيون؟ سي فوا في. اش كيوقع في الديليسيون؟ لا كونسنتراسيون دي اما هادي مالها اوغمونت. دونك عندي دو غوندور واحد كيطلع والاخر كينقص. كيبقى هذا كون حتى هنا عندي هذا كينقص والاخر اش كيبقى لي كيتزاد. باش يبقى لي ان زيرو مالها كونستونت. دونك شنو هي دلتا؟ دلتا شنو هي؟ بيان سور هنا كاين بلوس وهنا البرودوي غير التشابه بيناتهم من حيث الفارياسيون. دونك رد معايا البال عندي ان زيرو فينال موان ان زيرو انيسيال. طاب غير اش كتساوي؟ دلتا ان تي بلس دلتا ان دي. واش انت قلتي لي هذه كونستونت؟ اذا الفينال كيساوي انيسيال. اللي شحال يساوي الرابور؟ زيرو. غتولي عندي هنا دلتا ان تي زائد اش؟ delta ND à quoi est égal 0. Donc automatiquement delta ND égale moins delta NT. Ouais, c'est bien sûr, elle est logique. Pourquoi? Il a financé la courbe d'IN NT. La courbe d'IN NT, qu'est-ce qu'on a fait le cours? Donc on a dit من 1 0 ياك وغادي اش 0 فاش بلس ديال ND. ديال ND كيف لقيناه؟ croissant ياك من بادي من زيرو. فوالا بادي من زيرو وغادي ان اش غادي الان زيرو. بيان سور الداتا دانترسيكسيون شنو هي؟ تي 1 تي 1 دومي سي حاجه اللي واضحه. لوغسكو هذا طون فيغ زيرو هذا فين مزال وصل الان زيرو. علاش؟ جي لي سيدي هنا ملي كتولي ان دو تي هي هذه ان تي. ملي كتولي ان دو تي كتساوي زيرو. ان دو تي اش كتساوي؟ زيرو. عوض هنا اش يبقى لي ان دي تساوي ان زيرو. هذاك الشيء علاش لانستون اللي خصو يوصل لي في هذا اش خصو يوقع الاخر؟ يوصل ان الان زيرو. ديما خاص لاصون في اي انستون يساوي ان زيرو. هذا هو الذي يساوي زيرو. عوض هنا ولات ان زيرو كتساوي زيرو بلس الان دي. اذا ولات ان دي كتساوي ان زيرو. اذا في لانستون ملي كيتصل من هذا خصو يوصل ان زيرو. دونك عندي دو فونكسيون كيدايرين انفيرسمون proportionnel. هادشي اللي لقينا هنا. لقينا دلتا ان دي هي موان دلتا ان تي. هي لا فارياسيون دلتا. شنو هي دلتا؟ هي لا فار. دونك لا فارياسيون دو nombre de noyaux désintégrés égale l'inverse des noyaux H restants. غادي نجي هنا puisque A est le nombre de désintégrations pendant une seconde. إذا دلتا ان دي شنو هي؟ c'est le nombre des noyaux désintégrés pendant une durée delta T ND. Comme on a ND pendant une durée T. Et même delta ND, خصني يكون عندي delta N delta T. اش غادي نقول لي؟ اش كتساوي A؟ هنا عندي A اش كتساوي؟ هي delta ND fois une seconde هي bien sûr une seconde sur delta T. اش كتساوي delta ND؟ هي moins delta N. Donc il y a moins delta
ان تي عوضنا دلتا ان دي موان دلتا ان تي سور دلتا تي. حنا فاش خدامين ديفينيسيون لا ديفينيسيون خدامين بوندون اون كورت ديوغي. دونك نقدر نحيد الفارياسيون ندير اش تولي هي موان دي. نحيد لا فارياسيون تولي دي ان تي سور دي تي. من هنا من دينا bien sûr démonstration de A. عوضنا A de t à quoi est égal moins d sur 2t. شنو هي 1 de t 1 0 exponentielle moins lambda t. وملي كنقول d على dt d هي الديريفي ديال لا فونكسيون sachant que le temps est le va. هذه 1 0 مالها نخرجوها من الديريفي هي moins 1 0 d sur dt ديال exponentielle moins lambda t. الديريفي ديال exponentielle شنو في لو كور شنو هو أستاذة؟ هي u x بريم exponentielle u x. ديرها لي هنا هي moins 1 0 moins lambda t prime et là exponentielle moins lambda t constante fois variable qui est constante. Le moins مع le moins غادي يولي بلس ولي عندي 1 0 fois exponentielle moins lambda de t. هذه a de t. وقلنا a lorsque t égale 0 شنو تساوي؟ هذه l'activité initiale. هذه a z وعوضنا لو طون باش بزيرو اكسبونسيال زيرو. اذا ان زيرو فوا لامدا هي a z a زيرو. هذه ليكواسيون اللي خلينا نقولها. دونك اوتوماتيكمون نجي نعوض هنا شنو هي هذه؟ هي a z a زيرو. دونك a de t égale a zéro exponentielle moins lambda de t. J'ai trouvé la loi de décroissance radioactive concernant l'activité de l'échantillon. Sixièmement, je ne peux pas l'examen. Exprimer la décroissance relative de l'activité R en fonction de T1 demi, puis calculer R pour que T égale à H un jour. Et là, ici. La décroissance relative R, est-ce que c'est oui? Il y a A0 moins A de T sur A0. Donc R égale A0 moins A de t A0 exponentielle sur factorisé fort basse moins exponentielle moins lambda de t. شنو هي؟ AD, très bien. C'est l'activité des noyaux des intègres. هذه هي AD. هادشي كيساوي AD. Bien. مشى ليا A0 مع شبقى ليا 1 moins exponentielle moins lambda de t. هذه bien sûr R. ونقول لي R شنو تساوي 1 moins exponentielle moins شنو هي lambda ln de 2 sur t1 demi fois l'expression libre ديال la décroissance relative. قال لي سيدي R pour que t égale à 1 jour. Donc R, application numérique. R, c'est oui. Il y a 1 moins exponentielle moins ln de 2, chaque t1 demi. 138 fois, on خليها بالجور. هذه باش بالجور ياك. وعندي t تساوي 1 jour. نمشي لي الجور مع حنا قلنا في الكور ان l'exponentielle c'est 100 unités. Donc chaque dia l'unité. C'est bien, c'est